Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va entamer notre cours d'aujourd'hui, c'est la physiologie de la vision. C'est un cours très important. Mais avant de comprendre la physiologie de la vision, il faut d'abord comprendre la structure de l'organe de la vision qui est l'œil. D'accord? Are you ready? I hope you are ready. Because we'll do it right now. Thank you. So, donc, la lumière de l'environnement, la lumière de l'environnement pénètre dans les yeux, mais il faut que la lumière de la lumière pénètre dans les yeux, il faut qu'elle allait jusqu'à la rétine. La périphérie de l'œil est constituée de 3 couches. La sclérotique, c'est la couche la plus externe, c'est le blanc de l'œil. Le blanc avec la couche la sclérotique, elle est rigide. On met la couche intermédiaire, c'est la choroïde. La choroïde a un rôle très important pour la vision. Donc je vois le rôle de la choroïde. Et la couche la plus interne, et c'est la plus importante, c'est la rétine. C'est la rétine qui reçoit les rayons lumineux et qu'elle va envoyer le message nerveux via le nerf optique. On va voir comment. D'accord? Mais pour que la lumière arrive jusqu'à la rétine, il faut que la lumière traverse tous les milieux avant d'atteindre la rétine. Donc, la cornée, la couche la plus externe. عندك la conjonctive ما دروهاش هنا في الشيما وما عندك la cornée وما عندك l'humeur aqueuse sécrétée par le corps ciliaire وما عندك le cristallin وما عندك l'humeur vitrée باش نلحقوا la rétine مور la rétine كاين la choroïde مور la choroïde كاين la sclérotique. donc باش نلحقوا منا حتى لهنا واش لازم يكون هذا الميليو transparent. Les milieux transparents. Donc, les milieux sont des milieux transparents. D'accord? Pour que c'est la logique. Parce que la lumière la rétine, les milieux sont transparents. Donc, la cornée, le cristallin et le mercure sont des milieux transparents. D'accord? La quantité les risques. Les risques, où est le responsable? Les risques, c'est un muscle. Où est le responsable? Il donne la couleur de l'œil. Donc, les risques bleus indiquent la couleur de votre œil, de tes yeux sont bleus. Vert. D'accord? Donc, c'est les risques qui déterminent la couleur de l'œil. D'accord? Mais les risques ont un rôle, en plus de la beauté, l'iris a un rôle très important. L'iris contrôle la pupille. La pupille, il y a des ثقبانة. Ce trou-là s'appelle la pupille. Qui la pupille? Quand la pupille se dilate, la lumière va entrer. Une quantité importante de lumière va entrer. Mais quand la pupille ce muscle va faire une constriction, donc le diamètre de la pupille va diminuer, donc moins de lumière va cheminer vers la rétine. D'accord? Donc, la quantité de la lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne la couleur de l'œil. D'accord? afin que la lumière, afin
que l'image formée sur la rétine عبالك تجي la lumière منا تروح لهنا. عندك le cristallin. واش هو le rôle تاع le cristallin؟ le rôle تاعو هو l'accommodation. واش هي l'accommodation؟ كي يجيك les rayons lumineux نحب نكونسونطريهم في un point باش نشوف l'image nettement. Donc par le cristallin. Le cristallin est une lentille. Le cristallin est une lentille responsable de l'accommodation. Le cristallin est une lentille responsable de l'accommodation. Le cristallin est lié au corps ciliaire. Il est lié au corps ciliaire. Le corps ciliaire contrôle le shape de le cristallin. La forme. Il contrôle la forme du cristallin. Lorsque le cristallin lorsqu'on كما نحبوا نديرو فوكس على شي حاجه باش l'image pour que l'image soit plus nette, le cristallin va être bombé. Ce sera une construction des muscles. Le cristallin il est bombé ou qui en position de repos ما نسحقوش جماعه حاجه نفوكسيو عليها. les muscles هذو ما يتكونتراكتوش donc le cristallin va s'aplatir. D'accord, c'est juste une introduction. D'accord. Donc, on a la rétine. La rétine est constituée de deux types de photorécepteurs. Avec les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont responsables de la vision diurne discriminative. La vision diurne les cônes نشوفوا بهم في النهار هما اللي مدونا لا فيزيون يمدوا كلش اون ديتاي هما اللي مدونا الديتاي سي لي كون و لي باتوني نشوفوا بهم في الليل يمدوا flou l'image تكون flou quand on utilise les bâtonnets l'image تكون flou mais l'intensité mais facilement le seuil تاعهم est bas les bâtonnets بالخف تجي بالخف يكابتيو la lumière mais les cônes لازم une intensité élevée de lumière باش يخدموا. D'accord. Maintenant on va attaquer notre cours. La sensibilité visuelle est l'une des modalités sensorielles les plus développées. La perception visuelle débute au niveau de la rétine. La perception استقبال visuel débute au niveau de la rétine. Je trouve qu'il y a une notion très importante à expliquer. Le réflexe photomoteur. Bon, on dit 2 minutes. La perception visuelle débute au niveau de la rétine, frappée par la lumière qui a traversé la cornée et atteint le fond de l'œil où elle est convertie en signal électrique par la rétine. Donc, la perception visuelle débute au niveau de la rétine. D'accord. La rétine, tu as la perception visuelle. Donc, la lumière لازم تفوت par la cornée, par l'humeur aqueuse, par le cristallin, par le corps vitré وتلحقنا la rétine. Avec la perception visuelle il comble la rétine, c'est la couche la plus interne. هذه واحدة. Frappé par la lumière qui a traversé la cornée, oui bien sûr, traversé la cornée et atteint le fond de l'œil. Le fond de l'œil كاين la rétine où elle est convertie. Dans la rétine, la lumière est convertie à la شكل des photons. La lumière est convertie en signal électrique. Ou l'est un signal électrique qui يروح le cerveau. Ou l'est un signal électrique qui يروح le cerveau via le nerf optique. Les signaux électriques produits sont ensuite envoyés vers le nerf optique, vers les centres supérieurs pour y subir le traitement nécessaire à la perception. Le nerf optique. يجيك منا le nerf optique. تروح دوك نشوفوا بالديتاي. Bien dire, bien faire. Donc l'œil a la forme d'une sphère aplatie de 25 nanomètres de diamètre, constituée de la sclère, la couche la plus externe. La couche la plus externe. Enveloppe semi-rigide, la cornée en avant et la cornée. Elle est transparente. La cornée est transparente. La lumière est juste. Quand la cornée est transparente, la lumière est juste. D'accord? La choroïde, on a la périphérie de l'œil constituée de 3 couches. La couche la plus externe c'est la sclère. La couche intermédiaire c'est la choroïde.
tapissé en avant par le corps ciliaire. Le corps ciliaire est responsable de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Et la couche la plus interne, c'est la rétine, hein, la choroïde. Donc, le rôle de la choroïde, lorsque la lumière traverse la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée, jusqu'à la rétine. La rétine est constituée de 10 couches, fait 10 les couches. Dont la couche la plus interne هي اللي نسحقوها هي الصح هي اللي فيها les photorécepteurs اللي فيها les cônes ou les bâtonnets, d'accord. Mais كاين موراها une couche تما la lumière تفوت بلا rétine قادرة تفوت la couche اللي موراها. Heureusement la couche اللي مور la rétine فيها اسمها la choroïde وفيها un pigment noir, فيها un pigment noir. هذا le pigment il masse la lumière, il absorbe la lumière, il empêche la lumière de se réfléchir. وكان la lumière وكان ما كاش la choroïde وكاين حاجات تعكس la lumière ترى une réflexion de lumière راح تخلط كاع l'image في l'œil ما نكونوش نشوفوها هكا, d'accord. Donc c'est grâce à la choroïde qui absorbe la lumière. خاطر la lumière تزدم في la rétine وما la choroïde absorbe la lumière ما تخليهاش تعاود تولي la rétine. علاش؟ parce que les photorécepteurs راهم هنا وكان تعاود تولي تما تجيهم لا لوميير تاك 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 تلحق ليهم تضرب. En plus que les photorécepteurs sont orientés contre le sens de la lumière. La lumière هي جايه هكذا. Les photorécepteurs ماشي حد تصدم فيهم من القدام حد تصدم فيهم من اللور, داكور. راح تجي لهم ديريكت. قصدي دوك نروحوا ان شيما نفهموا بيان, داكور. مازال الكور طويل ماشي طويل بزاف, داكور. On va voir. Maintenant faut comprendre. Donc, la choroïde est un épithélium pigmenté, il absorbe la lumière, qui recouvre la face interne de la sclérotique. Bien sûr, la sclérotique c'est la couche la plus externe. La choroïde est la couche interne de la sclérotique. Oui, femina. Dans l'œil, sa qualité de chambre noire. Ah là, d'accord. Comme la choroïde fait un pigment noir. Donc, كي انت تشوف واحد تشوف عينه ما تشوفش لا كولور تاع لا ريتين, تشوف لا كولور تاع لا كورويد. علاه لا كولور ماشي نهضر على لي غيس هو اللي لما واحد تقول عينه زروقه لي غيس تاعو لي بلو, مي انا نهضر لك على هذاك لو ترو في الوسط لي لا كولور تاعو نوار. علاش elle est noire? Parce que c'est la couleur de la choroïde qui est noire خاطر فيها un pigment, d'accord. No, on avance. Yes, on avance. Say yes. Qui recouvre la face dans la qualité de la chambre noire. La partie antérieure de la choroïde constitue le corps ciliaire. La partie antérieure, le corps ciliaire. Le corps ciliaire est responsable de la sécrétion de l'humeur aqueuse. D'accord? Le corps ciliaire est responsable de la sécrétion de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, les gènes. Aucun l'humeur aqueuse تولي بزاف راح يصير problème, تولي la pression au niveau de l'œil. واللي يسموه le glaucome. Pour plus d'informations, monsieur Google. Donc, la partie antérieure de la choroïde constitue le corps ciliaire d'où partent les membranes transparentes, zone là, qui aboutissent à la capsule entourant le cristallin. La zone là, le cristallin, le corps ciliaire direct d'un mot le cristallin, il contrôle outer shape le cristallin, il contrôle le cristallin, d'accord. Et les bombes aplati. Donc l'accommodation, la lumière entre dans l'œil. L'accommodation est assurée par le cristallin, bien sûr. Ou aller dire la lumière il va là un focus sur un seul point pour une vision plus nette, d'accord. La lumière entre dans l'œil en traversant la cornée et l'humeur aqueuse, ce qui entraîne une réfraction et une convergence des rayons lumineux qui vont traverser le cristallin. Le cristallin est la lentille de l'œil qui permet l'accommodation, mécanisme qui permet de voir une image nette. Le cristallin est la lentille de l'œil qui permet l'accommodation. Lentille, la convergence, les rayons lumineux à un seul point, d'accord, pour une vision plus nette qui permet de voir une image nette, d'accord. La forme du cristallin est modifiable, bombée, aplatie selon le besoin. La forme du cristallin est modifiable par le muscle ciliaire qui l'entoure au niveau de la zone là. Le muscle ciliaire هو اللي يقدر يرجعها bombée qui est contracta ou là tous les aplatis qui est dilata, d'accord.
au repos. La zone là est sous tension et tire sur le cristallin pour le ligament, par le ligament, donc il s'aplatit. D'accord. L'accommodation. Au cours de l'accommodation, les muscles ciliaires circulaires se contractent. Les muscles ciliaires circulaires se contractent. Au cours de l'accommodation, les muscles ciliaires circulaires se contractent, ce qui a pour effet de détendre le cristallin, devient plus bombé, donc plus convergent et plus réfractant. D'accord. Les muscles ciliaires, les muscles ciliaires. هما les muscles ciliaires circulaires qui contractent ou ils zéro à le cristallin, il devient bombé, il permet plus de convergence. La lumière il fait focaliser un seul point pour une image plus nette. D'accord. l'innervation des muscles ciliaires باش تعرفوا شوفوا اي حاجه باش ما تنساوش اي حاجه راح تنقص من الحجم تاع لا بيبي راح دير une construction de la pupille. La pupille هذيك لو ترو الكحل اللي راه في عينيكم ولا لا بيبي هذه الثقبه هنا هذه هي لا بيبي هذه الثقبه هنا هي لا بيبي كي لا بيبي اي حاجه تصغر كي تصغر لا بيبي توجور كاين لو سيستيم باراسيمباتيك اللي راهم وراها يروح عند ليريس وتصرى كونتراكسيون دي مسكل ايريان دي مسكل ايريان سيركولير ولا لي مسكل سيليير سيركولير. المهم هي لو سيستيم باراسيمباتيك و لو نير اوكولوموتور كومان لو نير 3 هما لي ريسبونسابل توجور على لا ميوزيس. لا ميوزيس هي لا كونستركسيون دو لا بوبي. لا بوبي ينقص الحجم تاعها داكور تما الموان دو لوميير تدخل le parasympathique. L'innervation des muscles ciliaires circulaires et parasympathiques venant du noyau de Dengue Westphal puis le nerf moteur oculaire commun 3. شوفوا دوك نشرحوا هذه بالضبط اللي تلعبوا بها دونك تبالكم واعره tout est difficile avant d'être très très simple. d'accord دوك نشرحوا le réflexe photomoteur ودوك نشرحوا هذيك très très simple. شوف نقراو وما نشرحوا وإذا حبيتوا نشرحوا كيف c'est un réflexe pupillaire. Sur la pupille, elle est responsable du réflexe photomoteur. Le diamètre de la pupille va varier selon la lumière, l'exposition à la lumière. Selon l'exposition de l'œil à la lumière. La lumière entraîne une iridoconstriction. Je m'attends iridoconstriction. La lumière entraîne une iridoconstriction. Donc, je vois qui fait. تقلقوش نكملوا حتى هنا حتى البوان هذا ونروحوا للشيما نشرحوها. Bien, la lumière entraîne une iridoconstriction. Je m'attends iridoconstriction, محسوب construction de l'iris. L'iris هاو كي تصرالو construction راح يقرب هنا. Il va diminuer le diamètre de la pupille. La pupille تصغر. d'accord هذه دوك نشوفوا مازال دوك نشرحوا كيفاش بتتخيل كما نقولوا. La lumière entraîne une iridoconstriction alors que l'obscurité entraîne une dilatation pupillaire médriase. dilatation محسوب le diamètre de la pupille augmente محسوب هذا لي مسك اللي يوليو هنا يجي هنا هذا يولي الكوتي هذا وهذا يروح للكوتي هذا و لا بيبي تكبر. d'accord دوك نشوف la voie afférente par de la rétine. شوف حبيت انا بالشيما وما باش تجيو تقراوها تجيكم سهله. d'accord نروح للشيما. where is it where are you now I did see where are you now on va expliquer le réflexe photomoteur. d'accord let's go. هذه واش من l'œil هذا l'œil droit هذا l'œil gauche. هذه la première information. la source lumineuse وين راهي في l'œil gauche. درنا une source lumineuse درناها فوق l'œil gauche. d'accord la lumière تدخل تاك تلحق لا ريتين. هاي لا ريتين هذه لا ريتين لا كوش لا بلوز انترن. هذا اللي هو بالازرق وهو بالاحمر. مي كاين حاجه عندك اللي هو بالازرق يسموها لا ريتين temporale. la rétine temporale ولا بالاحمر la rétine nasale. la rétine nasale toujours le côté du nez. هم les yeux le nez وين راهو في الوسط دونك هذه la rétine nasale باش ما تنساوش. و la rétine temporale toujours
elle est orientée vers l'extérieur, vers l'extérieur. وين راهي في le côté externe, ماهيش في le côté interne. La rétine nasale toujours في le côté interne. كاين حاجة لازم تعرفوها. La rétine temporale, elle ne change pas du côté, elle ne décusse pas. حسب تكمل toujours في côté واحد. La rétine temporale تنزاد هنا, تجوز تروح le corps génouillé latéral. هذا يسموه le corps génouillé latéral. Au niveau du corps génouillé latéral, elle va faire un synapse avec un autre neurone qui va y aller vers le cortex occipital. Donc نعاود لها plusieurs fois حتى تحفظها. Pas de problème. معليش. Donc تفهموا. هذه دير un synapse d'un côté وتكمل. هذه دارت un synapse راحت الكورتكس اوكسيبيتال. هذه خلوها اكوتي ما بصح تقسمت على زوج. بقى النص الاخر. النص الاخر وين يروح الميزونسيفال وين كاين لي كور وين كاين لي نوايو. كاين لي نوايو هذو سو تري تري امبورطون. عندك لو نوايو بريتكتال. لا ريتين تومبورال جات منها لاحقت لوكيازما عاود كملت في لو كوتي تومبورال ما دارش ديكيساسيون ما راحتش الكوتي زعما هي بدات اغوش بدات في لو غوش كملت في لو كوتي غوش ما راحتش كاع على الدروات جي لو نوايو بريتكتار او نيفو دي نوايو بريتكتار راحت elle va donner l'information à deux autres neurones راهم اللي بنوار هادو هما دونك هذو لي نوايو لي دو اوتر نورون. هنا اللي حتصرى حاجه تري تري امبورطونت. ان نورون يروح لو نوايو دي دينغر واسفالت غوش رانا في الكوتي غوش. هذا كاع كوتي غوش. هذا منا لهنا كوتي غوش ومنا لهنا كوتي دروا. هي ان نورون يروح لو نوايو دي دينغر واسفالت غوش ou un autre noyau va décusser, va changer le côté. Il va changer le côté. Alors, le noyau de Dinger-Wasfalt droit. Donc, là, c'est le processus. Là, c'est la clé. Là, c'est ça. Maintenant, l'information est في هذا. هنا une fois تلحق الآخر. Le noyau de Dinger-Wasfalt تاع لو كوتي هي راهي في لو كوتي غوش. هي راح مدت واحد لو نوايو دي دينغر واسفالت تاع كوتي غوش ودوخر لو نوايو دي دينغر واسفالت دي كوتي دروا. كي مدت لو كوتي دروا دونك سي بون لانفورماسيون لحقت لو دوات. داكور لحقت لو دروا. داكور خلاص دركا خلاص لحقنا. ولازم تعرفوا اون اوتر انفورماسيون تري امبورطونت و اون فا ريبيتي حتى تفهموا بها. شوف عندك le nerf oculomoteur commun 3 le nerf oculomoteur commun prend naissance avec accompagné de ses fibres parasympathiques. هنا تسمى ينزاد au niveau du noyau de Dinger-Wasfalt. Il y a naissance du nerf oculomoteur commun accompagné de ses fibres parasympathique. Au niveau du noyau de Dinger-Wasfalt, il y a naissance du nerf oculomoteur accompagné de ses fibres parasympathiques. Ils vont y aller يروحوا منا عندك زوج. واحد منا في يقلع من النوايو دي Dinger-Wasfalt غوش واحد يقلع من النوايو دي Dinger-Wasfalt دروا. ما تنساوش الانفورماسيون راه جاتنا برك من لوي غوش. مي شوفوا كيفاش تروح لو دروا. وما تطلع le nerf oculomoteur commun le 3 تجي لهنا منا وما منا. قلنا خاطر il a décussé donc بعث l'information le côté هذا le noyau de Dinger-Wasfalt droit naissance du nerf oculomoteur droit accompagné de ses fibres parasympathiques. يروح le ganglion ciliaire منا ومنا. في le ganglion ciliaire naissance du neuron ciliaire وين يروح ليغيس les muscles circulaires. يروح les muscles circulaires يدير لهم contraction تصرى une myosis. واش هي la myosis؟ c'est la constriction de la pupille. la pupille تصغر كي دير لا لوميير في العين لا بوبي اللي كحل تاع العين هذاك يصغر يولي صغير. داكور دونك حنا درنا لا سورس لومينوز وين في لو غوش مي
هاي لا فوا ديريكت لو غوش واش يصير لها تصغار لا بيبي تاعها مي ميم لو دروا او ميم طون تصغار لا بيبي تاعو بوركوا هضرنا عليها باسكو ها لانفورماسيون فاتت بار لو temporal لا ريتين temporale راحت لو كور جينويلاتيرال دار سينابس بعث لو كورتكس اوكسيبيتال هذا خاطي هما دوك نهضروا راحت لو ميزونسيفال راحت للنوايو بريتكتال من نوايو بريتكتال نزادو دو زوتر نورون واحد اللي راح لو نوايو دي دينغر واسفالت غوش واحد راح لو نوايو دي دينغر واسفالت دروا راح للدروا للغوش مي الدروا سي بلوز امبورطون علاش خاطر الغوش باينه بلي تروح للغوش ومات ها تطلع ميوزيس او نيفو دو لو غوش مي راحت للدروا ثاني تما تصرى ميوزيس او نيفو دو لو دروا داكور Are you with me? Yes, we are with you. Continue. Okay, I will. D'accord? معليش. Maintenant, on va essayer avec la rétine nasale. D'accord. شوف ها la rétine nasale. tac جي منا تلحق au niveau du chiasma optique elle va décusser. واش معناتها décussation؟ محسوب كانت في le côté gauche زعما ماشي لو قصدي كانت في le gauche. هاي elle va changer de côté وتروح même au niveau du cerveau تروح l'hémisphère droit. ها دخلت كاع بدلت كاع الكوتي ما كملتش كاع في الجوش. هاي راحت لو دروا وين راحت؟ هو باش ما يختلفها لكمش داركم غير لاغيتين تاع ان سولوي ما حبش يدير لكم منا ومنا خاطر تخلط لكم اللي هما اللي منا ديروها منا بالمقلوب برك. ها اللي منا تصرى منا واش يصرى منا ما حدا هي اللي تفهمنا. دونك ها لو كورجينوي لاتيرال il va faire synapse à ce niveau là وين يروح لو كورتكس اوكسيبيتال. ها واحد وخلاص هذاك خاطئ لو كنكملوا وين يروح لو نوايو بريتكتال. لو نوايو بريتكتال لي سون دي دو اوتر نورون ان نورون يروح لو نوايو دي دينغر واسفالت دروا وان نورون يروح لو نوايو دي دينغر واسفالت غوش. دونك كان ندير لا لوميير هنا ها le droit est énervé et le gauche est énervé. L'information est le droit et le gauche. Donc maintenant le nerf oculomoteur gauche il va prendre naissance accompagné de sévères parasympathiques. Maintenant le nerf oculomoteur droit il va prendre naissance accompagné de sévères parasympathiques. Il y aura le ganglion ciliaire gauche droit. Naissance d'un neurone ciliaire. Il y aura le muscle circulaire constriction منثاني. Donc méiosis en même temps. هذه اسمها لا فوا ديريكت. علاش؟ خاطر درنا لا لوميير في لوي هذا وصرات ميوزيس. مي هنا كي تصرى ميوزيس حنا درنا لا لوميير هنا وصرات ثاني ميوزيس هنا نقولوا سي لا ريبونس كونسنسيال. داكور كونسنسيال درنا لا لوميير هنا صح صرات ميوزيس هنا مي صرات هنا. علاش صرات؟ شرحنا قلنا باللي رحنا بالتمبورال تاك كوجينوي لاتيرال يبعث له اوكسيبيتال هما هذا خاطي وما يروح له نوايو بريتكتال. تما هنا يتقسم لزوج واحد يروح لو كورتكس وواحد يكمل يجي لهنا يجي له نوايو بريتكتال من نوايو بريتكتال نيسون دي نورون دي دينغر وازفالت غوش دروا مي راح للغوش نورمال مي كي راح للدروا راهو الى ديكيوسي. دونك خلاص غير اون فوا يلحق النوايو دي دينغر وازفالت دروا وحنا لابانا باللي لوكيلو موتور دروا اكومباني دي سيفي باراسيمباتيك ينزادوا او نيفو دو نوايو دي دينغر وازفالت دروا. دونك سي بون بعث ميساج لو نير اوكيلو موتور كومان دروا راهو بعث له كي بعث له باينه بلي تصرا كونستريكسيون وباينه بلي تصرا ميوزيس او نيفو دي دو زوي تصرا منا ومنا. داكور جيسبر que vous avez compris. D'accord. C'est un réflexe pupillaire. La pupille. Il y a les kbar ou il y a les tsar. La lumière entraîne une iridoconstriction. Iridoconstriction, la subconstriction de l'iris via les muscles circulaires. عندنا حاجة أخرى نزيد نفهمكم. فهم روحي نفهمكم الحقيقة. كي تسمع constriction de l'iris. وكي تسمع ديلاتاسيون qui est construction de la pupille هاي dilatation de la pupille هاي constriction de la pupille est due à l'innervation par des muscles circulaires de l'iris via le nerf oculomoteur commun accompagné de séphires parasympathiques.
la construction la كي تصغر la pupille تفكروا باللي الباراسيمباتيك هو le responsable كي تدخل شويه ترى لوميير كي تصغر la pupille باينه باللي تدخل شويه ترى لوميير شفاو باللي un peu de lumière est en relation avec le parasympathique beaucoup de lumière est en relation avec le sympathique هنا عندك un autre type de muscle اسمهم les muscles radiaires هنا les muscles circulaires شوفوا كيفاش مدورين هنا les muscles radiaires شوف كيفاش دايرين هذا les muscles radiaires كي تكونتراكتا يجبد لهنا يجبدوا vers l'extérieur كي يجبدوا لهنا la pupille راح توسع donc dilatation de la pupille هذا c'est le sympathique qui est responsable هنا c'est le parasympathique qui est responsable de la myosis le parasympathique est responsable de la myosis et le sympathique est responsable de la médriase le parasympathique est responsable de la myosis وشفنا كيفاش le parasympathique شفنا كيفاش شفنا كيفاش est responsable de la myosis اللي شكون نشرح فوق هذاك هو le parasympathique هذا parasympathique le nerf oculomoteur 3 c'est un nerf parasympathique هو اللي responsable تاع la myosis محسوب il va énerver les muscles aériens circulaires d'accord donc à la voie afférente part de la rétine donc nerf optique rejoint les deux noyaux de Dengue-Roisseval تعرفوهم لو كان noyau de Dengue-Roisseval mais هو صوتا ما داش على noyau prétectal هي في الحقيقه تجي منها تروح منا من لا ريتين تاك تاك كورجينوي لاترال تبعث منا وتروح وماد لو بريتكتال وماد لو بريتكتال تروح للنوايو دي دينغر الصوتا راح ديريكت ما دي يقول لك كيفاش لي ستوديون ما يفهموش الصوتا ديريكت تقول دو مانيير بيلاترال pour chaque rétine de manière bilatérale pour chaque rétine bilatérale محسوب droite et gauche محسوب une fois ندير le réflexe photomoteur un seul œil راح نلقى le réflexe في les deux yeux d'accord كيما شرحنا خاطر علاش كاين une décussation من le noyau prétectal زعما نقولوا gauche ينزادوا دو نورون واحد يروح le noyau de Dengue-Roisseval droit وواحد يروح le gauche d'accord كي تسمى décussation une fois يروح le droit c'est bon le droit راح تعرف خاطر في au niveau du noyau de Dengue-Roisseval droit ينزاد le noyau oculomoteur 3 accompagné de suivi parasympathique d'accord خلاص كي ينزاد ما تصير construction de la des muscles circulaires donc myosis de manière bilatérale pour chaque rétine ce qui explique que ce réflexe est consensuel consensuel شرحناها واش معناتها محسوب une fois ندير la lumière هنا le même réflexe يصرى هنا وهنا هنا la voie directe هنا la voie consensuelle محسوب كي درت réflexe هنا تاك 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 جات لهنا بريتكتال نزادو دو نورون واحد راح للنوايو دي Dengue-Roisseval gauche خاطر كوتي تاعو نورمال مي واحد il a décussé qui comme quand il a décussé وما نزادو لي oculomoteur commun راح واحد منا donc sera en même temps le même réflexe هذا elle est consensuelle la voie efférente est parasympathique شرحناها la myosis parasympathique فهمت énerve les fibres circulaires de l'iris via le 3 les fibres circulaires اللي هضرنا عليهم les fibres circulaires كي تسمعوا لا ميوزيس محسوب لي فيبر سيركولير كي تسمعوا لا ميدرياز محسوب لي فيبر غاديير هم لي فيبر ميسكولار غاديير كي تصير لهم كونستركسيون يجبدوا لبرا تصرى ميدرياز العين تتشرع هم لي ميسك سيركولير كي تصير لهم كونستركسيون محسوب ميوزيس لا بيبي تصغر داكور هنا par le parasympathique هنا par le sympathique d'accord let's go qui n'avance pas recule d'accord maintenant donc la voie efférente sympathique provient de l'hypothalamus innerve les fibres radiaires درنا عليهم les fibres radiaires هذوك اللي دوك شفناهم les fibres radiaires de l'iris et le releveur de la paupière ce qui fait entrer plus de lumière علاش نعاودو نوليو d'accord il fait entrer واش قال لك فاهم دوك نفهمو لازم حاجه ما تروحناش قال لك le sympathique énerver les muscles هذو contraction des muscles radiaires يدير une contraction des muscles radiaires les muscles radiaires شوفوا كيفاش دايرين كي يتكونتراكتاو يروحوا للكوتي هذا يتكونتراكتاو يروحوا للكوتي هذا تروح للكوتي هذا تشرع لا بيبي كي تشرع لا بيبي بليز لوميير تدخل هذا واش كاين وهنا كي هذو يزيروا لا بيبي تولي صغيره moins de lumière qui entre d'accord c'est très simple Allez, part 1 on va faire
part 2 في la deuxième vidéo.